অন্যদিকে মহাকাশ থেকে আজ পৃথিবীতে শুভাংশু শুক্লারা ভারতীয় সময় বিকেল 3টে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে নামবে স্পেস এক্স এর মহাকাশযান। গতকাল আন্তর্জাতিক স্পেস সেন্টার থেকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন শুভাংশু শুক্লা এবং তার 3 সঙ্গী। ফেরার পর 7 দিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকবেন 4 মহাকাশচারী। এক্সিওম 4 অভিযানে 26 জুন ভূপৃষ্ঠ থেকে 420 কিলোমিটার দূরে আন্তর্জাতিক স্পেস সেন্টারে পৌঁছেছিলেন শুভাংশু শুক্লা ও তার 3 সঙ্গী। 18 দিন ধরে নিরন্তর গবেষণা করেছেন টিম শুভাংশু। কাজ শেষ হতেই ঘরে ফেরার পালা। সোমবার ভারতীয় সময় বিকেল 4:45 আইএসএস থেকে রওনা হন 4 মহাকাশচারী। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানিয়েছে মঙ্গলবার বিকেল क्या उत्साहित तो ही है, उत्साह तो से लबालब भरे हुए हैं हम लोग। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सोच सोच के कि 17-18 दिन के बाद बच्चा वापस आ रहा है, धरती पर आए उतरेगा तो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। हमारा तो बस चले तो हम तो तुरंत दौड़ के पहुंच जाए वहाँ मिलने जाके, मगर वो संभव नहीं है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छा लगा जो मैसेज दे रहे थे कि हाँ सारे जहाँ से अच्छा भारत आज भी दिखता है, ये उन्होंने मैसेज दिया वहाँ से, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रति इतना जज्बा भरा हुआ है उस बच्चे के अंदर। उसको सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब ये सुन के उसके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगता है। सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन अब जब आए यहाँ लखनऊ आएंगे तब ज्यादा सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे तो सेलिब्रेशन हम लोग घर में मनाएंगे ही। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। जो है आज उसकी अनडॉकिंग होगी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मतलब उसका जो है मिशन पूरा हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। सब लोग जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वापस आने की। बस इसी की तैयारी में हम लोग लगे। हम लोग तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत ही हमारे लिए गौरव की भी बात है, क्योंकि ये हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि बेटा इतना ऊंचाइयों पर जाएगा और उसने ये मतलब कर दिखाया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम लोग भाग्यशाली हैं, इस बात को समझते हैं कि भाग्यशाली हैं कि ऐसा बेटा हमारे घर मतलब जो है पैदा हुआ और इसने ऐसा काम किया जिसके नाम से हम लोग जाने जाने लगे। अब जो है बहुत अच्छा लगता है, उसके नाम से जाने जाते हैं। অবশেষে ভারতে পৃথিবীতে ফিরছেন শুভাংশুরা। পিতা একদমই তাই। দেখো মহাকাশ ছুঁয়ে পৃথিবীতে ফেরার যে প্রস্তুতি সেটা গতকালই শুরু হয়ে গিয়েছিল শুভ্রাংশু এবং তার 3 সহযোগীর 18 দিনের একটা যে মিশন এক্সিওম মিশন, সেই এক্সিওম মিশনের সমাপ্তি। আইএস ছেড়ে পৃথিবীর পথে গতকালই তারা রওনা দিয়েছেন এবং আমরা দেখেছিলাম যে আনলকিং এর প্রক্রিয়াটা একটুখানি বিলম্ব হয়েছিল। আজকে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তাদের অবতরণ করার কথা 3:01 নাগাদ। এটা টেন্টেটিভ টাইম, সেটা এদিক ওদিক হতে পারে, তার কারণ ওয়েদারের একটা বিষয় রয়েছে। মহাশূন্য থেকে ফেয়ারওয়েল বার্তা দিয়েছিলেন শুভ্রাংশু এবং গতকালও ভারত বিশ্বসেরা মহাকাশ থেকে তিনি বার্তা দেন। ফলত সবাই অধীর আগ্রহে এবং ঘড়ির কাঁটা 11:30। সব ঠিকঠাক যদি থাকে, আবহাওয়া ঠিকঠাক থাকে এবং সবটা মিলিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তাদের অবতরণ করার কথা ঠিক 3:01। ঠিক 3:01 নাগাদ অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তারা নামবেন এমনটাই, এবং অধীর আগ্রহে রয়েছে গোটা সম্পূর্ণ দেশবাসী। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রতিনিধি পৃথা দাশগুপ্ত। ধন্যবাদ তোমায় পৃথা।